tatal thongrungni khoi hinei Mantri okrani relief fund ni rang nalaikha.nobar watwio derajaknairok no khoksa phano rijakya hinei sakha Rabindra Db chongbarini ulo naslemungni bisingtui chopropma sikri sakro khlaikha hinei erik no koksil samongti sakha tipra motha bodol ni sakao simna amchayo BJP ni sakao chopropani hinei khorok thamchiri mungoi koksil sajakha abo bebak no tatal simna amchayo mungsa angmani shekri hinei sanmongti sakha Rabindra Db tebo sawai knarikha chongbarini ulo tipra motha bai choprop jako hinei Mantri okrani relief fund ni rang rasai dok jijar sai bachini rasai rang nalaikha.nobar watwio noknokhong derajaknairok no khoksa phano rijakya hinei sawai knarikha Rabindra Db ini sung Hazamara block bisingo klaijak Nyakaba Simna block committee political block committee bisingo klaijak industry kini Sonara regional party office kaisa nangpukmani panda klaijaka abongka hainai sosasito jala porishod ni bisingni sini je village committee ni je chongmari भारत नि सुप्रीम कोर्ट थांगैनाय जों कोर्टआव थांगै जों जिदियै सुप्रीम कोर्ट नि अर्डार मुले थानाय एडिसिनि निर्वाचन बाय चंमारि बाय बाक्सा खायना कक दंमानि हाइपानो राज्य सरकार कायसे एफिडेविट केइबर टाइम सानका जे बुसकांनि जून मास नि बिसिङो न बर कमप्लीट खायनाय आबनि मुले न जोंनुखा विभिन्न सब डिविजन लेभेल kaisa porok sorbodolio meeting ringai all political party ni meeting ni mane leaders noti ringai borok hunuka suno je ward delimitation bobo women reservation nai bobo non reserve nai aborok ebong SC ST reservation aborotoi sunuka ke aboni hoyto sungsaimaga chini mo May mas ni tini to 1 তারিখ 10-15 তারিখ বিশিনো হয়তো নির্বাচন ঘোষণা নির্মাণ আবারও তিনি কাইসা তিনি প্রায় 11টা বিশি তিনি মিটিং আসু লাইকা 3টা তিনি তাহলে 60টা আঙ্কা অঞ্চল কমিটি অঞ্চল কমিটির তাই তিনি যত বিশিনি চেয়ারম্যান তুই আসু লাইবানি মূল উদ্দেশ্য নখা যে বুসকাংনি যে ভিলেজ কমিটি ইলেকশন और যারা মানে কেবেঙ্গাই বদল রক কেবল জিদিমায়া তাজি দিথুম ইয়া বনি তবকনি বর্তমানও নাইনাই খাঙ্কাই বনি যে সাংগঠনিকভাবে তামা বিজেপি হিন্দি তামা IPF হিন্দি তোমার CPM হিন্দি সন্ন্যসারা গোপনি বাগৈ जों দিনৰ আলোচনার বিশেষকৈ जों 10 বছর যাবত जोङो जे बंचना खायतोन माने आबनि मकाइसे उपयुक्त शिक्षार नानि नांगौ ताव बर्तमान सरकारनो आबर मतैनो जों दिनर आलोचना आबनि लगे लगे थानाय जिनि जिल्ला परिषदनि निर्वाचन जों जर कप्लाय माने और बिरोधी रक आसुक कमांखा आबनि बागै कप्लायनि जे विजय मिছিল आबर मतैबो जों दिनर आलोचना नाय आङा साख्लायो बुसकांगो जों ताइबो चिनि संगठन मजबूत खायै 2028 साल पर्यन्त चिनि मनोताव राखायनायनि बागै जों दिनर खक्सा साबायनाय যদি साइट खांखाय इलेक्शननि सिगां हयतो दुइ একটা জায়গা টুকিটাকি মানে উপলব্ধ অবনো কারণ কুইলা নুকা বরফ অর্থাৎ বিজেপি রক সিমনা এলাকাও কয়েকটা চিনি যে বুথ অফিস যেমন বেলমুরা আবনি লগে লগে দাইগিয়া আবন লগে লগে মাতিয়া আরো খবর সবাইকা সেগুলো সবাই মানে পরে সে একশনায়া এবং বড় পুলিশ লাইনই চিনি কর্মীরঙ্গ আক্রমণ খাইতে থাকা মুরাবাড়ি তাহলে বড় বালুরবন বিশি মুরা বাড়িব আর থাঙ্গি বড় চির বড় রঙা থাকমানি কিন্তু শেষ পর্যন্ত কামিনী বড় গাই প্রতিরোধ থেমা ফলে
বড় 10-12টা গাড়ি কুচলেমা পাইকা হয়তো গাড়ি রকম কিছু আক্রমণে থাকে আক্রমণ এই অর্থ এইয়া যে কোনো আক্রমণ খায় থাকা আপনার কিছু প্রতিরোধ থাকতে পুলিশ নিবুসকাঙ্গ কিন্তু তাবু আফটার মানে কাউন্টিং বা ইলেকশনই পরে এমন কোনো পরিবার রই এমন কোনো নখ রই যে নখ সবাই জাকা সুকুব জাকা একটা দালাল একটা তাতাল সাউই ওই এলাকাও जों 1 নম্বর বিনোদ আর থানায় বিধানসভা বুথ বাসায় বিজেপির বিনি নখौ কোনো মুসাইয়া বডি যে বাসাव সাউইनाय नरके खालि दंबायग्रादि सि नख सबाय जानो आं सानाय आहाय साउइनाय आबनि परे सुनुखा मंगलबाबु बर' तस्तनिया सिआरपि टिएसआर कुब्लुं फायदनिखा बि नख सबाय जागौ होननाय कुनुया आबनि बागै सुनुखा इन्द्रजित उइलाव किसा दागा सफांलायखा आबनि मने कुनुया আমতই ख्लायै सिमना एलाकायाव प्राय 34 जन बरक तामनाय बर' निनि अंगुआव आगरतलानि भगत सिंह थांनाय बरक खारि दंमोन बिसोर কিন্তু কোনো কেবল আপনি পরে একটা লিস্ট ফাইয়া ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট দিছিনি ইয়াকই যে বংনি নক সবাই জাকা আর নক সবাই মানো ইনকোয়ারি খাইনা বাকি রহ জাকা তহসিলদার পুলিশ তারপরে এডিশনাল এসডিএম হ্যাঁ তারপরে গোबां অফিসার ভিডিও ভিডিও রমা দিয়ে কিন্তু নাই নাকি কোনো মানো নাইটুকু টিকলাই মানে ফলস পুরোপুরি ফলস যেটাবো watwio যেটা নক খুব বাইমানি অবনর সাউরা হাউসু দাওতে তহসিলদার করং থাইও না এনে গেট বিভাগ অফিসিত নর সাউরা কামু খানামুসো না অমত একটা ন্যাচারাল ক্যালামিটিস প্রাকৃতিক দুর্যোগ অমত প্রত্যেকটি বছর ফাইতমো এবং আমনে বাকি আলাদা বাজেট নতমো যে ওর যে আলাদা যে বাজেট পথর ক্লাইমানি নবার ফাই নবাইমানি নবার ফাইयै মানে লামা লামা কোয়াক মানি ওয়াতি ফাইयै অবরক যেनु माने प्रशासन सम्पूर्ण गैप जों वाइ बार बार प्रशासन फुं खाया नांगौ प्रशासन तहसिल सावनाक प्रशासन डिसिएम रक डिसि रक प्रत्येकटी जेखाने जेखाने नष्ट अंका नक बायखा हा कुवाखा आरोप थांनायनाक किन्तु ता पर्यन्त जों आबनि एवं 3 मास सिगां बा 2 मास सिगां যে এলাকাও কঠোর ক্লাই নগর বাইবিখা মানে পাবাইখা নগর ফাই অরাং রকা পুনে মায়াকো অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক সরকার থানিকে আসে পুণ্য রাংক্রি দিবা ট্রেজারি বন্ধ কো তাবকাই সার নং যে সারনা নাইনাকাই অব যে বিজেপি খাইনাयनि नुखुंगो सबाय सुक्रुप निया ताबक बर मिठा मामला जेता मिठा मामला गोरों थायो न खायजाका ने मिठा उको ताबक कक्साला कक्सावै ताबक कक्सावै बाबा के रांदि नानानै চেষ্টা খাই দङ अबन नाबले अबन न तावनाय दि अ न बसबाय जे गया किन्तु साइड बाय साइड ताम खायका सिनि टिप्रामथानि वार्कार्स न वारियर्स न मिथ्या मामला केस लेखा যেমন মোরাবাড়ির 17 জনের বুমবুম কেস খাইজাক আবনে আগেব সিনি পূর্ব সিমনা জায়গাও বচিনে মাই কেস খাইজাক তাবো ফেজা মারাবো গোबां সিনি সিকলার ন একটা या দুইটা या তিন চারটা কেস হইজাক আমায় কে তিসা মুগুর রকম মানে তাম সানাই বড় পায় গেতাবো নিজরা সালাইনা কে বড় খাইয়া খালি তুমি বড় সরকার থানে রাংনা ওটাও খাইকে দङ গাবর বাগের আর দুইটা জিনিস কাইছান কাই যে নবারও যে নক বাইজানাय কঠোর ক্লাই যে নক বাজানাय দাতা গরামাইয়া আর বিজেপিনি যে নক সবাই জাগো সুবুরজক মাবো তাতাল বড় খালি তুমি মাবো তাতাল বড় আরাম খাই এলাকাও দङ নরনি কখুমনি বিসিংতৈ सिनि मीडिया रंनि बिसिंतै जों कয়েকদিন আগে सुनुखा बंग नगरगो थांनि नर नायखा नर नायमा परिणम बिस्तां साखा कोनो मुंसा कोनो केबें मुंख्रै वालाय सुरायख्रै केव फान केबनो केव हिमा मुख्रै आमपि ओ एलाका खूब शांति दङ एलाका खूब खुशी गोबां मा बुतमा मागिबो एलाकानि बर'खौ एलाकानो खातम थलायजा खास रायजा